Okay, hi YouTube. Now I will give you tutorial about how to use linear interpolation using Microsoft Excel. Okay, the case is about concrete edge days, yeah, concrete edge in days using the search from American Society for Testing Material or ASTM C39 about the procedure of standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimen. We can get the table about edge of concrete in days and the strength percent or conversion factor like this. The question is what is the strength percent or conversion factor for the edge or days. For the example is for 5 days. We can see in the table that there is no strength percent data for 5 days, so we must use linear interpolation method. Okay, there are two ways to use interpolation. The first is quick formula and second is we use manual interpolation. Okay, I will give you the quick formula is like this. Yeah, you can see in here. Yeah, equal forecast find x offset known y match find x known x and blah blah blah. You can see the formula and I will give you the example. Okay, for 5 days we can use this formula. Yeah, okay, we can use this formula. Equal forecast okay, we continue. You can use the formula like this: equal forecast round brackets open L. Nah, you can see the formula find x. So because we want to know the strength percent for 5 days, the cell is in here. Find x. Okay, and then comma offset and then open brackets known y. So you must block the cell from edge 49 until cell edge 253 here. Okay, and then comma match open brackets find x. Yeah, find x in here L47 cell, and then known x in here, and then comma 1 close brackets -1 comma 0 comma 2 close brackets comma offset open bracket array known x again comma match
open brackets, find x, comma known x, comma 1, close brackets, minus 1, comma 0, comma 2, close bracket and close brackets. Okay, if you type this formula using the quick formula like this in here, you can directly and accurately see the value of find y. Okay, if we change the value maybe for 10 days maybe, so you can see after I enter the keyword, the value of y is changed. Oh, so for the edge of concrete 10 days, the strength percent is about 75.71%, and for days 5, the strength percent is about 52.50%. Okay, this is the quick formula, the first formula, and the question is, how about the second method? Now, if you use manual interpolation, you can get the same result, but the weakness of this method by using manual method is you must correctly define x1, y1, x2, y2 by manually based on the position of find x value in here or in here or in here. For the example, we use the edge of concrete same like before for 5 days, so the value of find x is 5. So from the table you must see the position of x1, y1 and x2, y2, because you will find the strength percent for x is 5 days, so the x1 and y1 is here, yeah, and the position of x2 and y2 are here, because the position of days 5 is in between of 3 and between of 7. Okay, so you can type like this: x1 value, y1 value, x2 value, y2 value. So if we use this formula like this, you can get the value of find y is like this. Okay, you can see the manual interpolation formula to this formula in Excel. Okay, if you see the value of y for concrete edge 5 day is about 42.50%. So we can get the same result by quick method and manual linear interpolation method. Okay, this is the figure for cube concrete specimen. The size of cube is about 15 centimeter, 15 centimeter and 15 centimeter, because the cube has same size. And then the 4 cylinder concrete specimen,
The depth is about 30 centimeter, and the diameter of this cylinder is about 15 centimeter. This is the universal testing machine UTM for the test of compressive strength of concrete. Okay, I think if we use another method, we can use the trend line method from Excel. You must make the chart or graphic from the table data, and then you can click in every point in the chart, and then right click, and then you choose a trend line. So the Excel will give you the trend line option. You must choose the one regression or trend type. I think if you use linear regression, you have the square root of regression coefficient is about 0.7. yeah. The best method is you choose the other regression type, so the value of r square is about 1. So we change the type from linear to logarithmic. Okay, and then we choose the polynomial method. Order 2 is like this, and order 3 we can get the better result. Okay, like this. And if you use order 4 is not sweet. We choose 3 order, so the trend line is near from the original chart. Okay, we display equation of chart, and we click the display R square value on chart. Okay, we can delete the linear trend line. Okay, nah you can get the equation of regression trend line type for polynomial order 3. In Indonesian we call it polinom suku ganda 3 ya. Okay, we type the equation like this, y equal to like this, and then you can make the table. The original table is only have 1 2 3 4 5 data, and you can manually create from days 1 until 28 days, because in 28 days the concrete has get the 100% concrete strength. Okay, you can copy the data for existing table to this table, or we can manually get the value from the regression equation like this. You can see in here and in here. So the y is can be find from the each data of h in days. Okay, we can get the other y data until
28 days. So the conversion factor or strength percent we can get from the trend line method. Okay, but in forecast you can automatically see the value of strength percent. Okay, this is only for the comparison result. You can see in days 1 and about 70 or 60, 17 or 16%. In days 3 we can get the 40% or 38% and others. Okay, the trend line approaching method less accurate from this 18 until 28, because we can see in here the regression line is far from the original chart. Although the R square we can get near to 1. Okay, the best method is we use quick formula for the conclusion. Okay, thank you very much for your watching. If you like this video, you can click like sign. Okay, thank you very much. Have a nice learning. Okay, thank you. Okay, untuk Indonesian people ya, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi intinya teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu cara cepat atau quick formula ini menggunakan formula seperti ini. Kemudian untuk cara kedua, teman-teman bisa menggunakan yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu menggunakan rumus pendekatan interpolasi secara manual. Tetapi kelemahannya di sini teman-teman harus menentukan posisi di mana akan menentukan nilai X1, Y1 dan nilai X2 dan Y2-nya. Tergantung ditanyanya di X-nya yang berapa. Kalau X-nya 5 berarti antara 3 dan 7. Kalau X-nya misalkan 10 berarti antara 7 dan 14 ininya. Dan ini juga berbeda nilainya kan. Tapi jika menggunakan rumus formula cepat ini, teman-teman akan otomatis menemukan hasilnya, nggak peduli nilai X-nya berapa, yang penting masih dalam range ini. Dan catatannya, tabel ini disajikan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar ya, angka X-nya ini ya, jangan dari 28 ke 3, tapi harus dari 3 ke 28, dari bawah ke dari atas ke bawahnya ini ya, nanti error kalau dibalik. Oke, ini kalau saya ganti 6, dia akan berubah otomatis 7 sama mendapatkan ini. Kalau 27 mendekati 1. Oke, benar ya. Jadi cepet banget kalau cara quick formula. Tapi kalau manual ini teman-teman harus menentukan nilai X1, Y1 dan nilai X2, Y2-nya dulu ada di posisi berapa. Jadi tadi itu kalau di luar negeri menggunakan spesimen atau benda ujinya itu kubus ya, biasanya ukurannya 15 cm kali 15 cm kali tinggi 15 cm. Dan kalau di Indonesia sekarang rata-rata sudah menggunakan benda ujinya silinder ya, tinggi 30 cm, diameternya 15 cm. Ini adalah alat kuat tekan betonnya ya, compressive strength mesin, atau ini contohnya menggunakan UTM, Universal Testing Machine. Nah, kalau di luar negeri peraturannya menggunakan ASTM tadi nomor C39 untuk prosedur pengujian kuat tekan beton. Dan ada tabel ini, umur beton 1, kekuatan betonnya baru 16% dari kuat akhirnya, dan untuk umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari seperti ini nilainya. Nah, untuk 28 hari menurut ASTM C39 itu kuat tekan betonnya sudah mencapai 99% atau mendekati 1 ya, kalau kita 100%. Nah, kalau dari PBI tahun 71 untuk umur 3 hari itu 40%, hampir sama ya. Untuk 7 hari 65%, sama 14 hari beda dikit di PBI 58% atau 0,88. Kalau menurut ASTM C39 itu 90%. Dan untuk umur 28 hari itu menurut PBI sudah 100% atau 1.
faktor konversi atau persentase kekuatannya, dan menurut ASTM C39 itu 99%. Nah, seperti itu. Jadi ceritanya begini kalau di praktek di lapangannya ya. Tadi kan praktek di Excelnya. Kalau praktek di lapangannya seperti ini nih. Untuk menentukan mutu kuat tekan beton seperti yang telah dibahas, maka pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Lalu timbul masalah, ternyata si owner misalnya pengen tahu berapa sih nilai kuat tekan beton dari rancangan job mix formula. Jadi job mix formula itu suatu rangkaian kegiatan untuk menentukan komposisi dari material penyusun beton yang terdiri dari agregat kasar, halus, agregat kasar, kemudian air, dan kemudian semennya. Itu berapa persen atau berapa kilogram kalau dalam kilogram. Campurannya berapa sehingga menghasilkan mutu kuat tekan yang kita inginkan K berapa, misalkan dalam K, misalkan K300 atau K350 atau K250 dan sebagainya. Nah, jika kita sudah bisa misalkan pada usia seperti ini ya, pada usia ke 3 hari atau 7 hari atau 10 hari, kita kan bisa mengestimasi kira-kira nilai kuat tekan beton kita itu berapa. Sebagai contoh di sini, misalkan kita merancang K350 beton kita, kemudian diambil sampel kubus, misalkan ini menggunakan kubus ya, seperti yang tadi ini kubus yang ini, kubus yang ini ya. Setelah 3 hari didapatkan hasil dari mutu beton tersebut adalah 170 kg per cm persegi. Nah, misalkan hari pertama kan dilakukan tadi pengujian melakukan job fix formula, kemudian membuat benda uji atau spesimennya ya, terserah mau kubus mau silinder. Nah, kemudian pada hari ketiga dites, kita balik lagi ke batching plan-nya misalkan, kemudian dites pakai alat kuat tekan beton. Terus dilihat dari bacaannya ternyata nilai kuat tekannya adalah 170 kg per cm persegi, misalkan menggunakan benda ujinya itu kubus misalkan, atau bahasa Inggrisnya cube. Kemudian jika teman-teman lihat tabel di atas, untuk 3 hari kan faktor konversinya 0,4 atau 40%, maka kita bisa menghitung tinggal 0,4 kali 350 karena kita rancangannya itu beton K350, maka diperoleh 0,4 kali 350 atau 40% kali 350 itu sekitar 140 kg per cm persegi. Oke, karena nilai ya minimumnya itu harus 140, sedangkan hasil pengujian kita di hari ketiga itu dilakukan uji kuat tekan beton lagi di batching plan tadi, misalkan tempat dimana kita melakukan job fix formulanya, karena nilai 170 besar dari 140, maka hasil ujinya sudah memenuhi syarat. Kecuali pas hari ketiga kita uji ternyata nilainya 120. Nah, karena 120, sedangkan menurut PBI ini kan minimal hari ketiga itu 40% kali kekuatan aslinya, minimal 140, ternyata diperoleh nilai 120, berarti tidak memenuhi syarat misalkan. Oke, seperti itu ya kurang lebih praktek di lapangannya. Jadi untuk mengestimasi nilai kuat tekan beton pada usia-usia beton antara kalau di Indonesia antara 3 hari sampai 20 hari ya. Walaupun nanti bisa kita estimasi nilai-nilai yang ada di sini menggunakan interpolasi. Nah, cara lain itu menggunakan trendline tadi. Untuk Indonesia biasanya persamaannya adalah pangkat 3 juga ya, sama. Nah, ini juga mulai tidak akurat di usia 18 sampai 28 hari, dia stuck di 91% terus. Karena kita lihat tadi di sini, kalau kita zoom di area sini itu dia trendline-nya semakin jauh dengan original chartnya. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya metode interpolasi yang tadi saya jelaskan quick formula ini menggunakan teknik interpolasi linear seperti ini. Sedangkan teman-teman lihat di sini sebenarnya bentuk dari grafiknya itu sebenarnya mendekati polinom pangkat 3 ya sebenarnya. Ini kan linear tuh pangkat 1 gitu. Jadi sebenarnya enggak 100% banget akurat, tapi at least ini sudah cukup mewakili nilainya. Karena kelebihan dari quick formula Excel ini, forecast ini, perintah forecast ini, dia bisa menentukan secara cepat dan otomatis nilai X-nya itu ada di mana posisinya. Tidak seperti cara
manual yang seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman. Nah, untuk lebih banyak teman memahami perintah atau function offset, kemudian function match, itu teman-teman bisa lihat sendiri di manual Excel-nya atau di video tutorial tentang function offset dan function match di dalam Microsoft Excel. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini adalah saya rekam di YouTube ini untuk berbagi ilmu dan tentunya untuk saya sendiri agar saya tetap bisa mengingat jika suatu saat saya lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice learning.